नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आजिकाली खबर कागज किंबा टीवी खोलिले गोटे कथा बड़ चर्चार थाए आ शुणा जाए ताला दल बदल हेउछि, विधायक बिक्री हेउछंती, सरकार भांगी जाउछि। अनेक लोक माने भाबुछंती जे ए सब बोध हुए 2000 मसीहा रे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा परे आरंभ होईछि। किंतु आपण माने जानिछंती कि भारतीय राजनीति रे दल बदल एवं सरकार भांगिबार एही कला खेल आजिर नुहे, यह दशंधि धरी चली आसीछि। किपरि चली आसीछि ताहाकु आजि देश दर्पणर एही अध्याय आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु देश दर्पण। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आज मु आपण मानकु इतिहासर एपरि किछि सत्य तथ्य देखाइबी बा सुनाइबी जहाकु सुनिले आपण माने आश्चर्य होई जिवे। टिके ध्यान देई सुनंतु, एही समय सीमा को भी देखंतु। 1976 रु 1971 मात्र 4 वर्षर समय। एही मात्र 4 वर्ष भितरे देशरे केतोटी सरकार भंगा जाइथिला जानिछंती कि 45 टी सरकार भांगी जाइथिला। यह कोनोसी साधारण संख्या नुहे। मात्र 4 वर्ष रे 45 टी सरकार भांगी गला। आउ एही 4 वर्ष शासन भितरे राष्ट्रपति शासन केते थर लागू होइतिला ता आपण मानकर मने अछि कि ना जानिछंती कि गोटिए कि दुईटी थर नुहे, 16 थर राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्य रे लागिथिला। एपरि कि देश रे मध्य राष्ट्रपति शासन जारी होइथिला। एबे आसंतु सबुठारु बड़ संख्या उपर एही 4 वर्ष भितरे केते जन विधायक दल बदलै थिले किंबा दल को भांगी देइथिले ता सुनिले आपणको पाद तळु माटी खसी जिवो। एपरि विधायकक संख्या गोटिए कि दुईटी नुहे, 1800 विधायक दल बदलै थिले। आज जेतेबेले 4 रु 5 जन किंबा 10 रु 12 जन विधायक दल बदलुछंती बा एपट सेपट हेउछंती, सारा देश रे हईचई सृष्टि हो जाइछि। किंतु सेही समय इंदिरा गांधी को शासन काल रे प्रति वर्ष हाराहारी 400 रु अधिक विधायक दल बदलुथिले। आउ ए विधायक माननकु निज आड़क आनिबा पई कोन करा जाउथला? सेतेबेले केवल पैसा नुहे, मंत्री पदर लोभ दिया जाउथला। एही 4 वर्ष भितरे 115 जन दल बदलकारी विधायक माननकु मंत्री पद बांटी दिया जाइथिला। जेपरी एही विधायक माननकु देखि अन्य माने दल छाड़ी शासक दल को आसी परिबे। आपण माने बोध हुए भाबुथिबे यह केवल एही 4 वर्षर कथा ना, एही दल बदल एवं राजनैतिक भंगा गढ़ार डीएनए नेहरूंक शासन कालरू आरंभ होई सारिथिला। आसंतु टिके पछकु फेरी जिबा। 1957 रु 1976 एही 10 वर्षर समय मध्यरे जेतेबेले कांग्रेसर पूर्ण आधिपत्य थिला एवं विरोधी दल नामकु मात्र थिले, सेतेबेले भी अन्य दलरू 419 जन नेता कांग्रेस रे जोग दैथिले। आउ कांग्रेस छाड़ी जाइथिले केते जन? मात्र 98 जन। अर्थात आसीबा लोकंक संख्या छाड़ी जाउथिबा लोकंक ठारू 4 गुण अधिक थिला। जेतेबेले देश रे कोनोसी शक्तिशाली विरोधी दल नथिले, सेतेबेले भी अन्य दल को भांगी निज दल को बड़ करिवार अभ्यास चलीथिला। तेणु प्रश्न उठुची 1976 रे प्रकृत रे कोन होइथिला? सेतेबेलर लोकसभा सचिव सुभाष काश्यपंक प्रसिद्ध पुस्तक दि पॉलिटिक्स ऑफ पावर, डिफेक्शन एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया रो तथ्य अनुसार 1976 फेब्रुआरी मासरे देशर 16टी राज्य रे विधानसभा निर्वाचन होइतिला।
এই ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହାରିଗଲା ଆଉ ଏଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ସାରା ନିଜର ଦବଦବା କମୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିରୋଧୀ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଭିଯାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସରକାର ଗଢ଼ିଲା। ବିହାର, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ସରକାର ତିଆରି କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେତାମାନେ 2ରୁ 3 ଥର ପାର୍ଟି ବଦଳୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆୟରାମ ଗୟାରାମ ଶବ୍ଦର ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ବଦଳେଇଲା ପରି ଦଳ ବଦଳାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁହାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଇତିହାସର ଏହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏହି ଖେଳ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଚେୟାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ଇତିହାସର ଏହି ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏହି ଦଳ ବଦଳ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ଶେଷ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଟିମ୍ର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଉଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।